मेरा दिल कर रहा है कि मैं मातम करूं हसन अला यारी पर, और शियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। और और मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा जो है ना, मेरी स्क्रीन को बड़ा कर दिया जाए ताकि मैं मातम करता हुआ नजर आ सकूं। कर लो कर लो कर लो कर लो, फुल स्क्रीन कर देते हैं, आप फुल स्क्रीन कर दें। और मुझे इन पर मातम करना जो है मुनासिब लग रहा है, क्योंकि ये मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। आज के हमारे मुनाजरे का उन्वान था, मौजू था, नजात इस्लाम में। जाकिर नाकाम हो गया है नजात को साबित करने में इस्लाम के अंदर। मैंने कहा शफात से नजात नहीं, सारी दुनिया को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बनाया हुआ है इन्होंने। शियों को, सुन्नियों को, देवबंदियों को, बरेलवियों को, सारी दुनिया को धोखा दिया हुआ है। और खुद भी जो है जाकिरीन और मौलवी धोखे में हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह खूब कहते हैं कुरान के अंदर, ये अपने आप को धोखा देते हैं। ये वही है जो आयत इन पर फिट हो रही है कि ये अपने आप को धोखा देते हैं। वक़व्वी, और ये इस कुरान मजीद की आयत है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। जो लोग दुनिया में हुस्ना बजा लाते हैं, ईमान लाते हैं मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर और अमल साले बजा लाते हैं, वो जहन्नम की आग से दूर हैं। ला यस्मऊन हसीसा वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। वो जहन्नम की आवाज गरज तक नहीं सुनते, और वो अपने नफ्स, उनकी नफ्स की जो भी चाहत होती है, बेहतरीन खाना, बेहतरीन शराब, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन हूर, बेहतरीन जन्नत में हुसूर, उनमें वो हमेशा के लिए रहते हैं। अच्छा, इस तरह के रिवायात अहादीस हमारे पास बेशुमार हैं, कुरान मजीद के आयात बेशुमार हैं। जब हम मजहब इस्लाम के बानी यानी पैगंबर इस्लाम की बात करते हैं, तो कुरान शरीफ के मुताबिक पैगंबर इस्लाम के हवाला से कदरे मायूस कुन, अदमो नजात से लबरेज बयानात मिलते हैं। सूरा यूनस आयत नंबर 108, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं, पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं मुसलमानों, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं। सूरा अल गाशिया आयत नंबर 22, कह दो कि मैं तुम्हारा दरोगा नहीं। पैगंबर इस्लाम मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा रखवाला नहीं, दरोगा नहीं। सूरा अल इनाम 107वीं आयत में लिखा है, और हमने तुझे इन पर निगहबान नहीं बनाया और तू इनका जिम्मेदार नहीं है। पहले पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं मुसलमानों तुम्हारा जिम्मेदार नहीं। अब अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम की बात की मजीद तायद करते हुए कहा कि मैं वाकई तू इनका निगहबान नहीं और इनका जिम्मेदार नहीं है। कुरान शरीफ ही के मुताबिक, नोट कीजिएगा, पैगंबर इस्लाम की अपनी निजात का भी कुछ अता पता नहीं। सूरा अल हकाफ 9 आयत, कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। पैगंबर इस्लाम को अपने हवाला से मालूम ही नहीं है कि उनके साथ क्या बनना है। लिहाजा इस्लाम में खास हो, आम मुसलमान की तो क्या, बानिए इस्लाम पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की नजात भी डावाडोल है। बस साबित हुआ कि इस्लाम में नजात नहीं। शुरू कर लें, अभी शुरू कर लें भाई। जी जी करें सर। चलें, देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन्होंने जो कुछ आयात कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ी, हम उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उससे पहले ये कहना कि क्या इस्लाम में नजात है या नहीं है। कोई शख्स अगर मुसलमान हो जाता है, शिया हो जाता है, तो उसको जन्नत जाने का कोई रास्ता है कि नहीं है। ये सवाल इतना घटिया है, ये सवाल इतना बातिल है। कुरान की आयत बरी पड़ी हैं इस वादे से कि जो नेक काम करेगा, अमल सालेह बचा लाएगा, वो जन्नत जाएगा, हमेशा के लिए जन्नत जाएगा।
اور جو ایمان نہیں لائے گا, جو عمل صالح نہیں کرے گا, وہ جہنم جائے گا. تو اس کے بہت سارے ہمارے پاس دلائل ہیں, دلائل اس کے بہت زیادہ ہیں. محترم ناظرین, میں آپ کو کچھ اس کے دلائل آیات دکھا دیتا ہوں, اور یہ ہمارے ہاں تو یہ قطعی چیز ہے. ملاحظہ کریں, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ ایمان لائے, یعنی جو مشرک تھے مسلمان ہو گئے, اور جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں, اور جو دین میں صابئین, جو سمجھتے ہیں دین میں داخل ہو گئے, نصرانی, یہودی, اور جو سمجھتے ہیں دین میں داخل ہو گئے, من آمن باللہ والیوم الآخر, ان سب میں سے جو اللہ اور رسول اور روز قیامت پر اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت پہ ایمان لائیں, وعمل صالحا, عمل صالح لا جائیں, ان کے لیے اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کا نہ خوف ہے نہ کوئی ان کا حزن ہے. یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. ملاحظہ کریں اس تفسیر شریف میں, اسی آیت کے ذیل میں, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى الذین زعموا انہم فی دین النصارى, یہود ان کے متعلق پھر فرماتے ہیں من, یہ اہم جملہ یہاں پہ آئے میں یہ ہے, من آمن باللہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کفار میں سے, یعنی یہود نصارہ میں سے جو کافر ہیں, ان میں سے جو ایمان لائیں, ونزع عن کفری, نصرانیت چھوڑ دیں, یہودیت چھوڑ دیں, ومن آمن من هؤلاء المؤمنین فی مستقبل اعمارہم, اور جو لوگ دین میں سمجھتے ہیں ہم داخل ہو گئے ہیں لیکن صحیح طرح سے داخل نہیں ہوں, وہ آئندہ جا کر ایمان لائیں. وأخلص ووفى بالعهد والميثاق المأخوذين عليه لمحمد وعلي وخلفائهم الطاهرين, اور وہ عہد و میثاق جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے ان سے لیا گیا ہے, وعمل صالحا, اور نیک عمل لے کے آئیں, فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پہ کوئی, ان کا اجر اللہ کے پاس ہے, ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اسلام میں اعمال سے نجات ہے ہی نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا. صحابہ نے عرض کی اور کہا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا مجھے بھی نہیں, سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے. پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے نیک اعمال نجات نہیں دلا سکیں گے, اور اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مسلمانوں کو نیک اعمال ان کے نجات دلائیں گے. یعنی یہاں پر ثابت ہوا کہ اسلام میں نیک اعمال کرنے سے نجات نہیں ہے. میرا دل